Yan, natanim na. Ayan, makikita nyo mayroon ng mga yan, litos, romaine, may mga palaya na, yan, pichay, at saka may pichay din dito, second crop. Ito yung second tanim, yung first tanim, pag na yun, next week pwede na yun. So ito naman yung susunod. Tapos yung mga diesel yan. Yan naman yung sayote. Sayote. This side, ito naman yung kamatis natin, tomato, yung malalaking tomato yan. Tapos eggplant, ito yung sili, yung eggplant natin. Ito yung opo, yung malaking opo. Another basil. Ito naman yung sa side na to, tomato red, pero yung mga cherry tomato, yung maliliit pang salad yan. So ito yung another opo na dalawa. Namatay na yung grapes ko, wala na. Tinanggal ko na yung grapes. So other side, let's go to other side. Yan yung bay leaves. So ito na naman, may bay leaves din dito, may upo. So yan, mga kamote yan. Mamaya lalagyan ng kamote yan. Da 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 da. Yeah. Come on.